أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أذاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفني نيني على كراك الصحابة بلا بلا دوية أكا الصحابة وچما نيني الصحابة نيا تومي واتي واتي neni eni akanu kaka ni sahaba cha yereko koni ne kofola sigida la ni mami mane kanu kane ba kanu tunya la adon ka fo sika be se kelika limanya la subhanallah ma be sa fola iyere ma ko ma ube na ekanu muna ni sahaba cha eni fo ni eni sahaba cha laje kaka salama ya doli wati laje ay wati kumurni mi ka salama ya la ala yaran dola salama ya la khaybaru ko felala le koro edi madina sigi sangurum vlana la le dola salama ya la sangurum vla sansegi sankono santa ni ya ka salama ya yere jatemna ala ye wati min ka salama ya la amesa fola sa sans saba. Il a fait seulement 3 ans dans l'islam kira ka wati la jani ala kira esa ala ye sans saba de soro salama ya la wallahi londo atume ka ba wole wati be aba ba wole ka ba ladi ka salama ya ko fa baye abatu yemu ye mushrika flanga fo ala sosola ala jugu sahaba jondo kodo Abu Huraira radiyallahu anhu ababa msole enna ite salama ya enna ite kene nyonga ka doni dinala ene ba ite tu Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam atuma ba ladi londo baye adenjabi akwa denchama Abu Huraira ekanime ka mwele kata dina mimani ekanime ka fokonye tu au ka chide mi ko mi Muhammadu ye bamso sina waqa'a ala man ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamso sina ka don ala kerala sur le champ subhanallah denkani me ka bawle kana salamayama denkani me ka salamaya ko fo abaye ba yere dimina ba sina yere ka kuma kolon fo de ma wala ka ta chide mi kuma kan talima mi ala kere subhanallah sahaba nunu ni en différence mi mani on nyonche ni ala kera tunna olunya koro atube ko be lobola ale bamso le ala kera jebeni ka kuma do fo ala karama kasora ma kuma du fa ba ma ko le ko mba ye ka salamay ba ko adema ka ala kara neni Abu Huraira ni ko ya toro ni ko digilala
nin ko ama ben ama abola sokono anana ala kira fa sallallahu alaihi wasallam ala kira ye Abu Huraira ye abikanga kashi ako Abu Huraira mumi kenim kibla kashi la munya tibe kanga kashi ako ala kira sallallahu alaihi wasallam nyemba de wele kana silamayama nye silamaya de kofo mbaye ala kira ne bama ne jabini fo ye fo enneni ne bayi enneni subhanallah. Et il ose dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que sa mère a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle sincérité, quelle franchise. Ah, abefa ma nous le mako du sukun senyala. Sinon, on te me sait kana ala karanya koro kera sallallahu alayhi wa sallam. Ah, comme yen du suka si besinga. Mais Abu Huraira ko ya Rasulallah, comme bamso de kuma fima kuma mimma bemma. Muna nya wole kana islamayama. La mère d'Abu Huraira a insulté le noble prophète. Et Abu Huraira n'a pas pu digérer. Il s'est déplacé. En âme pour venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah. Abekanga kashi, subhanallah, abefani ne makoli mania. Lorsque le prophète est insulté, lorsqu'il est injuré, lorsqu'on lui dit des propos mal placés, lorsque le prophète est caricaturé, les disciples du prophète, ils avaient du mal à digérer ce genre de propos. Ils pleurent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prophète, ma maman t'a insulté. Le prophète, subhanallah, il avait ce sang-froid-là en lui. Ni du susuma tu m'allais là quoi. Abu Huraira ko ya Rasulallah ala kara ite duwa ke ne baye ala ma kandala ala kara duwa ke ne baye tuma do ka duwa be nan na fala sama ala kara ko Allahumma hdi ummu Abi Huraira ala mi dali ye Abu Huraira bamso kanda kabla kuna dia slaka ayet duwa nyine ala kara fe ko kera ye duwa ke abaye ala kara ye duwa ke ko Allahumma hdi ala kandali labori jonka umma Abi Huraira Abu Huraira ba ye kanda dama akoka singina kabo ala kara fe asawani me annatani me ala kara duwa minke duwa baraka yemna abama Abu Huraira be kangana sokono annana asela sodala asemi kala portidala asina ka jimank ay portita koko ay jimanka me jone kani meka kojila wala mamunji manka ne beka ngabanga sokono akwa be giringa do abamso kwa mako ala rislika ya Aba Huraira ala rislika idu susuma ikana do folole ilo Abu Huraira akabako yala mumembamso la slamo kera ye duwa ke sallallahu alaihi wasallam ko alama ala taala Abu Huraira bamso kanda ja Abu Huraira re maso sokono folo ja Allah taala dan fun ka son herema ka duwa jabi Abu Huraira ba adola ka yere ko ka yere seniya aklala ka teriya ka difanimbata kodo akana akoko Abu Huraira do da ele min kala Abu Huraira do la abamso ye adenke kumeni kuma jumai ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Abu Huraira bamso ay kalma kala Abu Huraira ba adula slamayala Abu Huraira ba Abu Huraira edwo mamin nata ala kara fa sallallahu alaihi wasallam ala kara edwo ke Abu Huraira bay ala taala Abu Huraira ba kanda kadu slamayala abaye kalma kara abadula slamayala Abu Huraira sawala ni sawate se dana bongono la maya Abu Huraira bola sokono abeta ala kera informé sallallahu alaihi wasallam ala kera yedwo min kembaye ala taala yedwo nambama Abu Huraira nana teriya boloma anana kana ala kera soro ya Rasulullah ala kera ne badula slamayala ikadwo jabi lambama Abu Huraira sawala kani nouvelle fois ala kera ako ya Rasulullah ala kera apa donc afoko ala kera ka duwa ute duwa la kuni ako ala kera yalo
nye fe ye duwo ke ne nimbaye ne nimbaye duwo kere kere ni ke ne nimbaye ni ne nimba kibaru ya fola mama ye ni mama tolo dola ne Abu Huraira la animbala ye Allah Ta'ala ye on diyanyen la sabati oludu sukuna ala kerako ala Abu Huraira na ba ni manunu kibaru ya mama ye nunu lame mama ye nunu ka baro me oto me ala mi dali yo ka kanu sabati odu sukuna subhanallah abadu la slamala aklala kana ala kerafe kana nouvelle la se ala kerama aklala fana ka nyini ala kerafe ko kira do ke alina bay no lu kibaru ya no lu to fola ni mama klodo lo lula o beyo kanu slamaw ala kera do woninke o ko so Abu Huraira ko aleni abba ko lu to te se fola mu'minu fo sinyana fu yo kanu ne no te se ko laboyanya anye Abu Huraira ka kisafo ne yere sawala folila ayere sina ka dianne abba yere fana sina ka dianye parce que Allah Ta'ala abba bo di belebele la ka ba sabati noros laka e yere tolo doto Abu Huraira ka kisala ni Abu Huraira lame ire ya laje kira ka watila aye san saba doro ne keni ala kere kadaka alema do islam ala jona me aye to yor basor ala kere ka sahaba ujema ni hadisa ulaje adele ma folo ye sahaba ula mi hadisa chaman lakali kabo ala kere la sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira akaslama ya anabaka slama ya ani anabaka kanu muminu dusukuna ala kere duwuke ola nini tofola fanfa ni mama tlodula Abu Huraira la Abu Huraira bisinka dia iye afawni ambaw nintunye Abu Huraira ba kaslama yake choye adula slama yala kewale mina muna anyi nin kisata nin la jarabili lebe an kambi ala be se ka baden do dima dina te mimbolo abe se ki bem baden yala ni mado ye oluma kote dina la est-ce que e fanate Allah Ta'ala dali ayenu nu dusukun sabati slama yake lilawa ichami ni dina tabolo ko sabe elete Allah Ta'ala dali alama iche dusukun sabati la slamayala e musomi ni aka dina ko mambo Abu Huraira do ni ala kerafe kera do ke mbay ay ka slamay bayra wala ma fa wala ma koro wala ma balma do yere slamay me aka slamay la janinte be se do ke la ka ala dali alama tigi dusukun sabati la slamay ke ko mana o fana ye ke wala nyuma bay ni yel lalili ke ni se ko ke na te kanga be kanka munke ni watu nyona ode ka do ka tigla moy am fawni ambaw anyi nyom magbandu wawula ankana na nyon tani an hakli ni amiriya ka sinka nyon do jahannama kono tunyado jogobe jogola ala kara yiminu ko fo kona tolila ni salaka itabunda kono idangala ikala yero kuntona wi bashi tola me an yere ni nyonche angal liman nyaw degero tekeleni ebe ta soro dobe tunya na o kan limanya fanga kabo katmene taka ebe ta soro do fana me tunya la ne fana kan limanya fitini fanga kabo katmotaka ebe ta soro dobe ala yere kadi otigi yere le ni ala ko fola wati abe nyina yere ko ebe ta do soro na yere kulo ye wajibili lame ala yere be sinka nyina ayere ko oluka ala ko fanga kabo me ebe ta adamade no soro ala ko be foye korana me kalawe kisa obe la kaloye ate fosi ke ola kadaka o ka ala ko mambo o farela ni adamade ya yere ni situation nyona kono ni anya nyere ye ni li halala nyona la anya duwo ke anyere kunyu folo alama an jidi la limanya la alama an sabati la limanya la an bade menu ni limanya fana tola ni limanya batola ka kla fana ka duwo ke olu fana ye alama olu fana jidi la limanya la ode adamade nya ni nyana mayai sahaba ye nyon kanu ka kla fana ka duwo ke nyoy sahaba ye nyon kanu ka fen kanu o yere kunyi o ye min kanu o badeni abe fode ma ko limanya ni badeya ama Allah Ta'ala dali kanim famiyal ko no ya ambe alamo kala alhamdulillahi rabbil alamin londo ni ki sabre kera sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba uletume arabu chado be ni mawba fo mako arabu burusi kono mo sodo tumabulu ama fo mi mango cheval ala kara soni ndiala ala kara soti fana tume kanga ka so fere ala kerani ni chebe na so songola oye prix fo ka ba donc fem fere la ala kerama sallallahu kera ko ki jo kera tu materiala tata warita kana di fentigima comme adamade na takabo ale rek fere ko fe asina kanimisa ne ye femi fere ni est ce que ma fere Muhammadu ma
dashu le la wa est-ce que tun tɛ caman ɲini a kan wa parce que mɔgɔ gbɛrɛw ɲabɔni bɛ ne ka so fɛ est-ce que n t'a feere bali Muhamadu ma k'a feere maa gbɛrɛw ma wa kira nana k'a b'a ka wari d'a ma a ko non k'a ma bɛn so feere la ala kɛra ko cogo di ne ni e ye so prix fɔ ka bɛn so prix la an bɛnna ko bɛɛ la i ye so feere ma n fana ko n sanna sanni na n t'a la ka t'i ka nafolo ta k'a d'i ma i ko k'a ma bɛn so feere la kira ko mais an bɛnna o silamɛw min fana ka jugu adamadenya la i ni maa ye bɛn ko dɔ la a ye tila k'i sɔsɔ k'a sɔrɔ e ni a fila le bɛnna la o ko fana bɛ adamaden kɛ fatɔ ye nous sommes tombés d'accord on a jugé le prix tu as dit oui j'ai dit aussi oui ne t'a la ka taa nafolo ta ka d'i ma e ko ne ni e ma bɛn prix la a ko ni ala kɛra lanima yɛrɛ la ko a ye seereya labɔ mɔgɔ min bɛ nana seereya ta k'a fɔ k'ale ka so feere ala kɛra ma subhanallah sahabaw jɔnni bɛ k'o ma filɛ ni kɔni ko ne k'an ka so feere ma na ni seere dɔ ye nin ye ko makabaninba ye dɛ c'est à dire k'i yɛrɛ kɛnɛma kɛ i lɔnni bɛ i hakili yɛrɛ dafani bɛ a bɛ komi maa bɛ fɛ ka c'est à dire i kɛ naloma i yɛrɛ jɔnni ɲɛna quoi ni action sugu bɔ ɲali ma an ye miiri anw ka ciden senniman ba ma a jɔnni ani maa dɔ bɛnna sanni na ka fɛn feere sanni bɛɛ banna kɔfɛ o ye tila k'a fɔ anw ka ciden ma ko non ko an ma prix fɔ an ma bɛn foyi la ko ni danni min yɛrɛ la k'u ye seere dɔ labɔ na ni témoin dɔ ye kɛra jɔnni ma a n'a ka sahabaw sahabacɛ dɔ tun bɛ yen ko Huzayma bun Thabit a ɲami ala kɛra la ani nin cɛ kɛni bɛ ka nin kuma lasegi kɛ ko seere ye jɔn ye sahabacɛ sinna ka wuli jama cɛ ma ko ala kɛra ne le ye seere ye ko nin cɛ i n'a bɛnna prix la a bɛnna fɛn feere la subhanallah nin ye kuma kabaninba ye donc cɛ min tun ye so feere komi a ye seereya ye déjà seereya dɔ bɔla choix foyi tun t'ale bolo fo ka feere dafale kuma la surunya bolo ma so feerela so sɔngɔ dila ale ma donc ale taala parce que ale tun bɛ fɛ ka namara min lawuli namara ma fanga sɔrɔ namara ma place sɔrɔ ala kɛra so feerela ala kɛra ma ala kɛra tilala sisan a ye sahabacɛ nin ma ɲini Huzayma bun Thabit ko Huzayma ele wulila ka nin ko seereya ne ni cɛ nin ka feere ne ni nin tun bɛ prix juger waati min na est ce que e bɔla a kalama wa est ce qu'il bɔla a kalama parce que an fila le tun b'a ko la mais comme i wulila ka seereya jɔnni seereya ye o de y'a to n ma ɲininka Huzayma ko ala kɛra ma ya rasulallah ala kɛra e b'a fɔ anw ɲɛna su ni tile ko Jibirila nana e ma ka Alahu Taala kumakan d'i ma e b'a fɔ anw ɲɛna su ni tile ko ala ye kuranna aya lajigi kan ka bɔ san na ala kɛra e b'o fɔ anw ɲɛna waati min na a bɛ d'i ma waati min na anw ni e tɛ ɲɔgɔn fɛ o ala kɛra anw lala e la kumakan minnu bɛ bɔ san na ka di e ma anw m'a ye an ɲɛ ma k'a la anw limaniyala e ma ka bɛn o ma ala kɛra mun na ne bɛ bali ka limaniya ele ala kɛra ma k'a fɔ ko e ni cɛ nin ka so san ko tiɲɛ t'a la ala kɛra wallahi madama ni anw limaniyali ma anw sɔnna i ye k'a fɔ k'i ye Alahu Taala ka ciden de ye i bɛ ala kumakan minnu fɔ anw ye o limaniya bɛ anw na anw seereya ni b'o fana ma ala kɛra mun na ne bɛ ban k'i le kumakan seereya e ni nin cɛ ka feere bonda kɔnɔ subhanallah ninnu ye ala kɛra kanu sallallahu alaihi ninnu ye ala kɛra diyaɲa c'est à dire ala kɛra anw tɛ se k'e sɔsɔ nin cɛ ko ale ma fɛn feere e ma hali n'a sɔrɔ ne tulo ma don aw ka kuma na dɛ mais ala kɛra ne b'a dɔn k'a fɔ ko e ni nin cɛ ye fɛn prix juger aw bɛnna prix la anw lanimi e la ala kɛra ne lanimi e la lananteya de kosɔn wulila k'a seereya nin cɛ ye nin kumakan fɔ k'a ɲɛsin ala kɛra ma sallallahu alaihi wa sallam kɛra ne sɔnna i ni cɛ a ye prix juger a bɛnna prix la a ye namara de kɛ n'o tɛ aw ye prix juger ala kɛra madama ni anw lanime e la e bɛ sankolo kumakan lakali anw ye e bɛ ala kumakan lakali anw ye anw sɔnna e ma ala kumakan lakali la anw de bɛ se sikala e ma e ni adamaden ka feere ɲɔgɔnya kiti la wallahi ala kɛra n seereya la k'a fɔ k'i ye nin kuma de fɔ subhanallah o kosɔn an faw ni an baw jana an ye taa ni nin kisa ye nin ye sahabaw ni ala kɛra ka jɔyɔrɔ de ye o lala la tellement o ma ka ko mina ni kɔnɔ fila ye
o ye ala kɛra lamɛn ka ban ka ala kɛra kumakanw labato ka ban ka dala ka tila fana ka seereya ta ka ala kɛra ka seereya ta k'a kɔrɔta ka seereya darapo kɔrɔta subhanallah ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko Khuzayma bin Thabit nin cɛ min ye ne ni arabu cɛ ka kuma seereya nin cɛ ka kumakan ka seereya bɔ madama ni nin cɛ nana ka na seereya tigɛ koko la ne ala kɛra diɲɛna aw ye sɔn nin cɛ ka seereya la a kelen pe ka seereya bɛ jɔ ni maa fila ka seereya de kɛra ko nin cɛ ka seereya ko a kelen bɛ komi mɔgɔ fila nana ka na kiti do seereya subhanallah Khuzayma bin Thabit ni seereya yɛrɛ nɔfɛ ala kɛra ye titiri min di ale ma a bɛ fɔ ale ma ko seereya tigi fila ale fana de y'o titiri sɔrɔ ala kɛra ka sahabaw cɛ ma maa kelen min ka seereya bɛ bɛn maa fila ka seereya ma dhu shahadatayni seereya fila tigi waati min na ala kɛra sala sallallahu alaihi wasallam silamaw tun bɛ abubakar ka waati la waati min na kuranɛw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ni abubakar ni umar ye nin baara hakili di ɲɔgɔn ma hakili bɔra umaru yɔrɔ abubakar le bɛ silamaw ɲɛfɛ o ye denmisɛn dɔ ta sahaba denmisɛn min hakili tun ka di kuranna kala ni kuranna sɛbɛn ni kuranna dusi la n'a bɛ fɔ a ma ko zayidu bin thabit o ye zayidu ta ka na n'a ye ko zayidu ye fɛɛrɛ kɛ ka kuranna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sabati yɔrɔ kelen an faw ni an baw zayidu tun bɛ mun kɛ a tun bɛ kuranna fara ɲɔgɔn kan waati min maa minnu ye kuranna dugusi ala kɛra ka waati la a tun b'olu le wele a bɛ mɔgɔ kelen wele a b'o ka kalan lamɛn a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ wele k'o ka kalan lamɛn a tun bɛ maaw ni fɛn minnu sɛbɛnni mɛn ani sahaba minnu y'a dugusi a tun bɛ seereya fila de labɔ ayaw kelen kelenna bɛɛ ma kuranna aya dɔ b'a bolo sisan jani aya nin ɲɛna sabati k'a fɔ ko aya nin si ka t'a la a sɛbɛnna cogo min minnu fana y'a dugusi kila ka waati la a b'olu maa fila wele ka na aw y'a kalama lamɛn min sɛbɛnni mɛn ani min dugusigi mɛn kun na n'a bɛɛ la k'a fɔ nin ye kelen o aya bɛ sɔrɔ ka sabati ka tanpɔn bila kan kuranna aya dɔ tun bɛ yen o aya subhanallah o sɔrɔla nin cɛ de bolo komi a kelen de nana ni aya nin ye cɛ min ye nin seereya ko kana ni mɔgɔ filanan ye k'o fara a kan ka sɔrɔ ka aya valide ka verset valide o hakili ye mun ye ko anw ɲinana ala kɛra kumakan kɔ a m'a fɔ anw ye ko Khuzayma bin Thabit kelen pe ka seereya bɛ maa fila ka seereya le yɔrɔ donc lui seul même s'il envoie ce verset lui seul déjà représente deux personnes donc ɲinini ma kɛ tuguni ale kelen pe ka seereya ta la o bɛnna maa fila ka seereya ma kuranna ayaw sɛbɛla ka a sabati ka a certifié ka nɔgɔ ni sika bɛɛ la ka fɔ nin bɔ a la ni ne tun ye ala kɛra ka sahabaw ye o dala ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam o ma ala kɛra ka kanu mina ni kɔnɔ fila le o y'a kanu alaw taala kosɔn o y'a kanu cidenya kosɔn o y'a kanu ko ladiri don o y'a kanu ko maa sɛbɛman don o y'a kanu k'a fɔ ko nkalontigɛla tɛ o y'a kanu k'a fɔ ko namaratɔ tɛ o y'a kanu k'a fɔ ko danfɛnw ka sɔn hɛrɛma don o y'a kanu k'a fɔ k'a ka nali kɛla nɛɛma ne ye o y'a kanu k'a fɔ ko ale le ka kumakan sabatini bɛ ka d'a kan alaw taala y'a fɔ ale le ma kuranna kɔnɔ ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha olu ma ala kɛra mina ni sɔsɔli foyi ye an bɛ alaw taala dali ka an kɛ sahabaw ladiribaga ye ala kɛra kanu na ala m'o kɛ la o y'a kanu ni limaniya kanu ye o y'a kanu ni dusukun kanu ye o y'a kanu ni kanu datu ye o y'a kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ la ka fɔ nin kan Abu Huraira lajɛ a ba ye ala kɛra neni a kasila ka don ala kɛra kan ala kɛra n ba y'i neni n ye silamaya ko fɔ a ye kira tun ka d'o la hali n'o baw tun tusela ala kɛra la a tun bɛ digi o la hali ni o faw tun ye ala kɛra neni a tun tɛ bɛn o ma n ko ne ni e ka so kɔnɔ muso cɛ kɛlen bɛ k'a ka silamaya wajibiliw lamɛn muso bɛna k'a cɛ sabote i tɛ nin to yen sa aw bɛna a ka wajibili lamɛn cɛ joli bɛ yen bi o preuve b'an bolo o seereyaw b'an bolo o daliluyaw b'an bolo musow ka wajibili lamɛn so kɔnɔ muso bɛ wajibili lamɛn ni nɛni ni tɔɔrɔya le ye n'a yɛrɛ banna dɔ la so kɔnɔ ka ban ka muso sɔrɔ wajibili lamɛn na ale kɔni kaɲa tɛ maa foyi ye fo maa minnu bɛ alaw ta ala kumakan lase la o jabɛni m'o bolo o nɛni m'o bolo o mako tɛ olu yɛrɛ tɛ fɛ k'aw yɛrɛ kawadi o tɛ fɛ k'o yɛrɛ ladi wajibili ka olu ma le komi n'i ye foroto ta k'a bila o ɲa la o muso minnu bɛ wajibili lamɛn o b'olu kɛlɛ waati bɛɛ karamɔgɔ a tɛ bɔ yan ninnu nkalontigɛlaw ninnu ɲɔgɔn minnu bɛ
sadi ipe bislamadenw dusukun na o le ka ca wajibilikɛla yɛrɛ tɛ kumakan min bɛ bɔla a da ni e y'o sabote n'a ko ko ala kɛra ko ni e y'o sabote e ye wajibilikɛla de sabote wa walama a ye ala kɛra kumakan min bɔ a da k'a fɔ e y'o de sabote n'a sɔrɔ i ye a kumakan de sabote sika fosi t'a la i ye ala kɛra de sabote n'i ye ala kɛra do sabote sika foyi t'a la i ye ala ta'ala de sabote ka d'a kan ala kɛra bɛ kan ka kumakan min lase ni maa gbɛrɛ nana ka na kumakanw ta k'o lase badenw ma e ye na ka na kumakanw kɛlɛ e ye na ka na kumakanw sabote sika foyi t'a la e nana ka na ala ta'ala ka ciden de kɛlɛ ka sɔrɔ e t'a kalama k'i kɛni bɛ ka ala kɛra kɛlɛ sallallahu alayhi wa sallama Abu Huraira lajɛ a ba le ye silamaya jɛbɛ ka silamaya neni ka ala kɛra neni Abu Huraira ni kasi le dola ala kɛra kan ala kɛra me kasi la ka bɛn mun ma n ba de ye e neni n ba de ye kuma jugu f'i ma munna n y'a wele min kɛ ka na silamaya ma kira ko Abu Huraira i dusu suma Abu Huraira ko ala kɛra duwawu kɛ n ba ye kanda la ani kunnadiya duwawu kɛ n ba ye a ye kɛ silama ye an faw ni an baw an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ ala kɛra kanu a ye sabati an dusukun na kɛra ye diya an ye an y'a di an ye an yɛrɛ ye ka tila fana k'a ka ɲɛnamaya histoire dɔn ka tila fana k'a ka hadisa senimaw dɔn ka tila fana k'a jɛɲɔgɔn senimaw min y'a ka sahabaw ye k'olu ka tarikuw dɔn ka tila fana k'olu fana kanu ka Abubakar kanu ka Umaru kanu ka Usmana kanu ka Aliyu kanu ka Talhata kanu ka Bilalu kanu ka Zubairu kanu ka Abdurrahman bin Awfu kanu ka nunu sahaba belebelew kanu ka tila ka sahaba musow kanu ka ala kɛra denmuso Fatima ta k'o kanu ka ala kɛra ka muso sahaba belebelew Asma k'olu kanu nunu bɛɛ kanu b'a yira k'a fɔ ko an ye ala kɛra kanu détester les disciples du prophète, c'est comme tu détestes le prophète lui-même. Aimer les disciples du prophète, c'est comme tu aimes aussi le prophète. Ka ala kɛra sahabaw kanu ka jɛɲɔgɔnw kanu misaliya fosi t'a la ye kɛra de kanu ka ala kɛra ladiyanya sika foyi t'a la ye alaw ta'ala le ladiyanya sahabaw y'a kanu o ma diyanya si ma o y'o ka ko bɛɛ la ka fɔ ni ye k'a to ye kɛra ni nɛma dɛmɛ na donc ni maa minnu fana bɛna ala kɛra ni kumakanw lakali aw ye sallallahu alaihi wasallam aw kana olu lajɛ kumakan min bɛ bɔla o da aw y'o le lamɛn ka ala kɛra kanu sallallahu alaihi wasallam n'o tɛ maa min yɛrɛ bɛ ala ko lase la i bɛ taa misiri la ka karamɔgɔ sɔrɔ wajibili la walama i bɛ taa misiri la ka taa alimami dɔ sɔrɔ fan dɔ fɛ walama wajibilikɛla dɔ sɔrɔ duniya fan bɛɛ i bɛ sin ka a labonyanya ɲininkali kelen bɛ une question nin question jaabi ko bɛ gba muso minnu cɛw bɛ wajibili kanw kɛlɛlaw ka so kɔnɔ i bɛ question kelen bɛ nin poser i cɛw kun yala karamɔgɔcɛ bɛ ka wajibili min kɛ nin i bɛ karamɔgɔcɛ nin de contour la wa walama kuma min bɛ bɔla da i b'o de contour la walama karamɔgɔcɛ yɛrɛ le man di e ye c'est à dire nin question fana ye question ɲumanba ye a bɛ se kɛra sababu ye an cɛw tuma dɔ an bɛ se o n'o hakili yɛrɛ la ɲɔgɔn na k'o fana lanata ala kumakan lamɛnni na a kɛtɔ jaabi min sɔrɔla jaabi fila a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a bɛ nin lamunumunu de parce que kumakan min bɛ bɔla karamɔgɔcɛ da k'a fɔ ale sɔn don ale sɔn min kan ka fɔ o man d'ale ye maa min m'ale sɔn fɔla o maa bɛ se diyala le cogo di donc o ye kuma fɔlɔma ye ko filanan n'i y'a ma ɲininka ok e ko karamɔgɔcɛ kɛlen bɛ k'e sɔn fɔ o de y'a to karamɔgɔcɛ man di e ye karamɔgɔcɛ bɛ e sɔn fɔla laɲini jumɛn kama k'i ye yɛlɛma ka sɔn jugu dabila ka sɔn ɲuman ta a ka laɲini b'o de ye ja karamɔgɔcɛ yɛrɛ bɛ e ka hɛrɛ de kanu na e t'o kalama ja karamɔgɔcɛ yɛrɛ natani bɛ e ka hɛrɛ de la e t'o kalama e kɛlen bɛ ka alaw ta'ala kumakan lasela minnu kɛlɛ ja olu yɛrɛ tɛ fosi natala e ye fo e ka kunnadiya ni e ka kayira mais e b'olu kunbɛn ni kɛlɛ la i b'o neni i b'o jɛbɛ anw m'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ karamɔgɔ tɔw ta to yen cɛ minnu bi i neni o ka so kɔnɔ wajibili lamɛn nɔfɛ parce que olu dusukun janina o ka ca mais alhamdulillah a bɛɛ kayira le mun na maa d'a ma ni muso dusu sabatila limaniya la avec le temps muso bɛ n'a cɛ wele ka na silamɛya la o bɛɛ ye victoire de ye bɛɛ tɛ se donna la waati kelen den minnu kɛlen bɛ k'aw ka maaw kɛlɛ waati natɔ denw fana bɛna don a la donc kɛra yɛrɛ kɛlɛla o cogo de la donc alaw ta'ala kumakan laselaw fana bɛ ne bonda kɔnɔ sow kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ
Tchamounou dousoukuma slamayata, ils vont jamais aimer la prêche. Ça c'est clair et net. O l'anime oyere hakili la, kasoro fosito kuna. O l'anime oyere la, almiya foko yo kurana yere kala karanto nyumana. Wallahi ils ont des problèmes. Mais olule ma follow ye, ka dina sabote, ka dina ma sabote, ka dina lasella sabote, olu ka bara yo drone. Ame mingi ni slama befe. Anya kidem belebele kanu. Anya slamaya kanu. Anka kaira bodela, anka kunadia bodela. Ka slamaya kanu, ka bare slamaya la. Ka bare bara ula minube anka limanya ujidi. Ka andu sukun senia. Ka anka yere la sigila uye ala utala masanga aniwati be. Anka yere bole bunda kono. Note koko. Nabeke sababu ye. Ka neni au bla kunamboya bunda kono. Anye muso chamando. Oye anwele wati temenula. Sansaba sanani. Adouye wajibili lame dabla. Wallahi. Wajibili lame tunye nobla ola. Ka nobla ola. Otunye sutara uta. Otume kofolo munuke rezo sosio ka. Otunye bela jo. Me cheguli yalo ka. Chejo o baba. Cheka influenci fanga boyana. Ka wajibili sabote. Ka wajibili kala sabote. Muso nanase yorodola. Muso fana yibang wajibili lame ma. Muso segina ka tasla koroka. A segina aka ala sosoka. A segina aka baranika. Muso ba nyinana yereko. A yere fana kala mawye. Al na ye wajibili ye Facebook ni muso karamo aba bela ka foni zappé. Elle ne veut plus rentrer en contact avec qui que ce soit ka wole kana Allah ta'ala parce que mami mabolo so konomi e afuruche aye slamaya negi bo ala aye Allah ta'ala kuma kan lasela negi bo ala ayere fana ye Allah ta'ala kuma kan negi bo ala aya dusukunja o muso munu tumeni anye réseaux sociaux ka akacha nyere ta dano ni ye doye ko ka limaniya min tun talaw bolo ka kila ka o ye o yɛlɛmana ka sawura min ta ni y'o wele ka courage ta ko wele ko ma ɲininka o yɛrɛ bɛ maloya kuma t'o da mais an b'a dɔn ninnu découragé la ka bɛn o le ma dɔw bɛ découragé o cɛw bolo dɔw teriw yɛrɛ b'o découragé nin fari faga de bɛ an ka ɲɛnamaya la ko damina tɛ dɛ a laban ne i girinna ka silamɛya ta i girinna k'i yɛrɛ d'a ma mais y'i jija ye to nin bonda kɔnɔ i bɛ to nin bonda kɔnɔ ni kɛwale jumɛn ye o de ye i kulo ye ala kumakan mɛn sanga ni waati bɛɛ i dusukun ye di alaw ta ala ma sanga ni waati bɛɛ dusukun bɛ komi téléphone ni portable n'a bɛ fɛ ka décharger i bɛ teriya k'a brancher k'a don charge la k'a charger mais n'i y'i yɛrɛ to i dusukun décharger la ala ko nin bɛ nana ka na fiɲɛya e ma wajibili tɛ lamɛnna e bolo e b'i yɛrɛ to duniya bolo i yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ subhanallah wallahi an baw n bɛ nin kuma fɔ n bɛ sun de la alaw ta ala ye seere ye an ba joli ye an wele a imam jane ne koni alhamdulillah ne sɔnna ka sutura ta ne mako tɛ nin fɛn foyi la kɔ mais wallahi a dɔw bɛ bi n'a ni an ɲɛ ye ɲɔgɔn ye o bɛ maloya o yɛrɛ ma o ye min fɔ k'a fɔ ko o y'o yɛrɛ di ala ma k'o ye sutura ta o tilala ka nin bɛɛ ye k'a to yen olu dɔw kɛla minijibu dɔlaw ye olu dɔw ka mɛsiw ka jan o kɔ la olu yɛrɛ ɲinana k'a fɔ k'olu tun seginna ka na alaw ta ala ma mais maa ma se o supporter la i bɛ taa sɔrɔ a cɛ ma supporter a ka maaw ma supporter famille foyi ma dɛmɛ ale fana ma se to la ka limaniya nin bonda kɔnɔ ka to ni alaw taala ye a sina ka relâcher nka min lɔn hali an fɛ yan Anvers yan Belgique yan wallahi a ka ca ni ba n'a sɛ ye n t'a fɔ n ko an ka umatu muso an bɛ ala tanu kosɛbɛ alhamdulillah olu bɛ kan ka jijaba kɛ mais ninnu bɛ Belgique kɔnɔ yan Anvers kɔnɔ yan a maa minnu ye an wele k'a fɔ tuyan na aw bɛ weleli kɛla ka taa min ma ni anw banimɛ tuyan b'a la anw m'an yɛrɛ di mais wallahi o ye sutara ta an y'o tando k'o encourager k'a fɔ baara min talaw bolo baara ɲuman le mais waatinin kunkurunin dɔrɔn wallahi o sina ka sila bila o ka ca tellement olu ɲinana k'a fɔ ko maa min kɛni bɛ ka e wele o yɛrɛ mansenin fɔlɔ an yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ bɛ kan k'an yɛrɛ laseniɲale k'an yɛrɛ gbɛrɛ alaw taala la ka d'a kan an fani bɛ julumun de la on essaye de faire de notre mieux mais ni baden y'a ye k'a fɔ ala la e bɛ min na nin man ɲi ale ye e lali ale yɛrɛ fisaya la parce que ale yɛrɛ fana mɔgɔ m'ale lali tuma dɔ ale bɛ wajibiliw de lamɛnna k'ale lali e yɛrɛ ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'i lali an ba joli bɛ yen bi o natanin bɛ ka sigi jamanaw kɔnɔ karamɔgɔ minnu bɛ ala ko lase o ma o ni karamɔgɔ ninnu ye kɛ jamana kelen kɔnɔ pour que olu ye se gbɛrɛla alaw taala la sanga nin waati bɛɛ mais dɔw bɛ yen o y'o yɛrɛ to duniya bolo o ɲinana k'a fɔ ko olu tun seginna ka na alaw taala ma olu tun y'o yɛrɛ di alaw taala ma mais o sina ka kontaki tigɛ i b'i kali k'a fɔ ko fɛn de bɔla san na ka na f'o ye k'i bɛ baara min na nin baara lakolon don segin ka taa sila kɔrɔ kan
o de kaɲi o de b'i ka sunguruya yira o de b'i ka cɛɲa yira o de b'i ka beauté yira o de b'i ka valeur yira n'o tɛ k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ bala sutara kɔnɔ sutara tɛ fosi lase ma fo kɔrɔya i sungurunin kɛnɛkɛnɛma nin e b'i yɛrɛ don sutara bonda kɔnɔ k'i yɛrɛ bila kɔrɔya bondaw kɔnɔ nin kumakanw nin ye farifaga kumaw ye k'i ka cɛɲa glorifier ɲakɔrɔ k'i glorifier yɛrɛ ɲakɔrɔ k'a sɔrɔ i tɛ fosi ye fo tumu de kɛ t'i domina i fari min ni maaw kɛlen bɛ k'i lakali i ka beauté min ni maaw kɛlen bɛ k'a lakali londo natɔ tumu b'i domu damina k'a damina i kun sanfɛla fo i dugumala tumu b'a bɛɛ domu k'a bɛɛ ban pewu cɛɲa don cɛɲa banna ce qui est encore bizarre aussi maa minnu bɛ nin ko sugu kɛ wallahi Allahu Taala fanga bɛ shetana la et les imams deviennent aussi la première cible les ennemis mais l'imam t'a fait quoi? Il a prêché, tu dis non imam Inch'Allah, moi je vais rompre avec toutes ces choses là et ni segina kaneka taslaka mais l'imam il t'a fait quoi? Il t'a rien fait. Donc son ennemi l'imam est devenu son ennemi. Pourquoi? Ale yɛrɛ bɛ kɛ a b'a yɛrɛ le hakili la c'est-à-dire ale yɛrɛ hakili le bɛ k'a ma waswasu ye. Ah imam peut-être a bɛ na ɲɛ k'a fɔ n kɛla ta automatiquement ale b'i bila alimami yɛrɛ fana kɔ alimami bɛ k'ale jugu ye ni ne ye bi adamadenya yɛrɛ taasila ye i bɛ maa min lali k'a ye sila ɲuman ta n'a ka sila ɲuman ta kɔfɛ n'a murutila ka silaw bila ale fana tɛ maa foyi k'a jugu ye fo maa min tun y'a wele ka na sila ɲuman kan donc imamu kɔni kɔni e kɔni kɛla a jugu ye hali ni e bɛ kɔrɔfɔ maa dɔw bolo alimami k'ale siginin to yen ale fana bɛna dɔ fɔ dɛ ko b'o yɛrɛ kɛ silamɛw ye k'a sɔrɔ silama ɲuman tɛ k'a sɔrɔ foyi ma k'a la a kɔni bɛ fara tiɲɛnikɛlaw kan dɔrɔn mankutu tiɲɛw na ni ne ye adamadenw lihalalaw ye bi dugukolo kɔ ka silamɛw c'est sunkalo la munna an bɛ an dalabɔ ninnu kelen kelenna bɛɛ kan bɛɛ y'i yɛrɛ lajɛ k'i comportement lajɛ su bɛ don ala ɲɛsiranya le nɔfɛ an ye ala ɲɛsiranya sɔrɔ mais ka taa kɛ k'a fɔ e yɛrɛ kɛlen bɛ ka maa kɛlɛ kun t'a la sen t'a la bolo t'a la min fana ka jugu n'a bɛɛ ye n'i y'a tigilamaa ye i bɛ yɛlɛ ko n'a ye si tu vois la personne tu fais comme il y a rien i b'i sawanda n'i y'a ye alimami a kɛra faama ye dɛ a bɛ tan k'a sɔrɔ n'i ye muru d'a ma k'a y'i faga a b'i kana tigɛ i jɔni k'a sɔrɔ i t'a kalama parce que e kɛlen bɛ k'ale wele ko an bɛɛ ye na ka na silamɛya ta alimami min bɛ kan k'i wele n y'o de fɔ il n'est pas ale tɛ k'a fɔ komi ale de ye ala ɲɛsiranya jɔn ye non aw bɛɛ ye kelen ye aw bɛɛ ye jɔn julumutɔ aw bɛɛ ka kan ka aw yɛrɛ labɛn ni wajibiliw ye ani wajibili lamɛnw ye an bɛ Alahu Taala dali ka an silan Alahu Taala ɲɛ ka ala ɲɛsiranya sama ka na an na ka Alahu Taala di an ma shetana kɛlen bɛ ka ko minnu bila an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ fu ɲɔgɔn laboyaɲɛw bɛnsɛnkɔniyaw kun tɛ ko minnu la sen t'a la an bɛ Alahu Taala dali ka silamɛw hakili kɔrɔta ka bɔ ninnu bɛɛ ma ala m'o kɛla ka fara ɲɔgɔn kɛlɛ la ko la nafa tɛ ko minnu la a tɛ ne ni e nafa a tɛ silamɛw nafa a tɛ kɔrɔta di silamɛw ma fo setana kelen de bɛ fanga sɔrɔ a la setana de bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a la donc ni an diyana ɲɔgɔn ye ni limaniya min t'i la i ye duwawu kɛ ala ma limaniya dili ma i kani bɛ ka wele ka taa min ma n'a limaniya ma d'i ma waati bɛɛ i bɛ duwawu kɛ n bɛ duwawu kɛ ala ma ni limaniya dila ne ma o de ka ɲi ni ko bɛɛ la k'a fɔ ni ɲɔgɔn kɛlɛ ani ka ɲɔgɔn kɛlɛ ko la nafa tɛ ko minnu la wallahi ni makutu tiɲɛ caman bɛ yen n dɔw b'a fɔ ko ko karamɔgɔ o yɛrɛ fɔla anw ma ko janɛw ka wajibilikɛyɔrɔ ko ni mɛsi b'i kunna i tɛ na ko ni mɛsi b'i kunna c'est-à-dire adamadenw bɛ taa ka taa adamadenw kumakanw yɛlɛma e min yɛrɛ bɛ nana wajibilikɛyɔrɔ fɔlɔ ni mɛsi bɛ e kunna e ni Alahu Taala cɛ est ce que hakili b'e la ka taa sigi e silamadentɔ ka taa sigi Alahu Taala kumakan lamɛnyɔrɔ ka mɛsi t'u kunna ok supposons ça c'est un problème mais n'i bɛ na wajibili kɛnɛ ye mɛlɛkaw bɛ ɲɔgɔn la k'a fɔ kɛnɛ min kan n'i ma ɲɛ i ka mɛsi dɔ kɔ maa t'i bali la dɛ maa t'i forcer la mais y'i yɛrɛ sutara ka na sigi kɛnɛ kan anw b'o de fɔ anw ka wajibili kɛnɛ kan muso n'i nana sigi n'i kunna kolon an bɛ mikoro ta ne yɛrɛ de y'a maa fɔlɔ ye k'a fɔ muso minnu n'o kunna kolon bɛ kɛnɛ ma an tɛ mamaya kɛyɔrɔ ni mamaya la aw taa ka mamaya dɔ yɔrɔ la ça c'est clair et net on peut pas caresser ce genre de choses ce qui ne passe pas ça ne passe pas donc i b'i yɛrɛ arranger n'i mi mɛsi bɔ langana k'i kunna ka na sigi alhamdulillah c'est ton choix mais i tɛ se k'i ka mɛsi ta k'i n'i sigi ala kofɔyɔrɔ karamɔgɔ minnu b'i to yen k'i toléré o tɛ anw ye hali n'an ye maa kelen ye an bɛ maa kelen bɛɛ min yɛrɛ toléré silantan dɔ ye na une femme non musulman o ye na ka na sigi an y'a ye k'a fɔ ko silama tɛ
peut-être an bɛ se tolérera o de la mais silamaden tɔ anw ka wajibili kɛnɛ kan o tɛ kɛ la o tɛ kɛ ni aw bɛ mankutu tɔgɔ cɛ n'o le ye e yɛrɛ ka kan ka maloya o la e silamaɲɔgɔnw y'o yɛrɛ sutura ka na ala kumakan lamɛn yɔrɔ ko mɛlɛkaw bɛɛ sigilen bɛ na aw ye o bɛ na aw kumakanw de ta ka taa di ala ma ala bɛ layiru ta aw ye k'aw yafala aw bɛɛ ma e n'i ka sɛtana mɛsi kosɔn ala bɛ ban ka yafa anw ma anw karamɔgɔ ye sigi o la an kana foyi fɔ o ye karamɔgɔ minnu ye anw n'olu tɛ ɲɔgɔn sira la musow sigilen b'o ɲɛkɔrɔ musow disiw bɛ kɛnɛ ma musow sigilen b'o ɲɛkɔrɔ o makiyeni bɛ ka na o yɛrɛ bangew ɲɛkɔrɔ olu tɛ silama ɲuman jogo ye k'i to wajibili la tuɲa fɔ i ka tuɲa ye gba o la o ka fisa i ma i yɛrɛ to maaw bolo musalaka la i ka baara nin ye taa k'i ma baara kuntan in kiyama don donc an bɛ alaw taala dali ka karamɔgɔ jɔ o jɔyɔrɔ an ye tuɲa fɔ an ka fidèliw ye o de ɲɔgɔn tɛ an ka ɲɛnamaya la mais ni an silanna an tɔgɔ ɲɛ ka da kan bi bɛɛ silannen bɛ le ni ye nin kɛ tan musow kana n tɔgɔ ta ka taa kɛ tan ne e kɔni silanna e tɔgɔ ɲɛ ne bɛ min fɔ e ɲɛ e karamɔgɔya dirikiba bila i sigi ka so kɔnɔ ka activité wɛrɛ daminɛ parce que karamɔgɔya a b'o cogo de la an bɛ alaw taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla alhamdulilahi rabbil alamin an baw ni an faw anw fɛ yan waati surunyana min ye suntigɛ ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh